जनाब, सबसे हॉट टॉपिक पाकिस्तान में ये नहीं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है, और ये भी नहीं कि नवाज शरीफ पे मजीद मुकदमे होंगे, उनकी बेटी को अरेस्ट किया जाएगा, मरियम नवाज शरीफ को हिरासत में लिया जाएगा। ये भी हैरत की बात नहीं है कि मुख्तलिफ किस्म के पर्चे कटेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है और तजिया निगारों के जहन में है, खासकर हमारे जो नौजवान हैं, वो बार बार क्या पूछते हैं कि अगले 3 महीने में क्या होने जा रहा है। और इसके बारे में हम सबसे ज्यादा तो यही एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले 3 महीने में यही एक सवाल कि पीडीएम कितनी फाल होगी, कितनी मुत्तहिद होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, ये सवाल, ये मौजू हमारे टेलीविजन शोज, हमारे यूट्यूब शोज और हमारे प्रिंट मीडिया की जीनत बना रहेगा। अब ये जो 6 पार्टीज और कुछ इंडिपेंडेंट्स का इत्तेहाद है, उसमें जो एपीसी है या ये जो इत्तेहाद है, ये कोई नई बात नहीं। सीओडी, एमआरडी, बहुत सी ऐसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमने बहुत सी ऐसे इकदामात पहले भी होते हुए देखे हैं और उनके आउटकम्स भी देखे हैं। और लोगों के जहन में एक बिल्कुल जेन्युइन ये सवाल है कि जो नाकिदीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर इतने ही जमहूरी थे तो पीएमएलएन ने एक्सटेंशन क्यों दी? पिछले साल कमर बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी? उससे पहले जरदारी साहब ने सेनेट संजरानी क्यों होने दिया? और फैक्टिफ अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, बहुत से सियासी लीडरान ने मुझे जाती तौर पे ये कहा था कि इकोनॉमिक टेररिज्म पे वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाएंगे, लेकिन हमने देखा कि रेजिस्टेंस तो बड़ी दूर की बात है, कुछ लोगों ने तो आना ही पसंद नहीं किया और अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। पहली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह हैं, जो जब तक इमरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियात की बात करते थे हम उनको सपोर्ट करते थे, इस वजह से हमने उनको वोट दिया। जब तक पीटीएम नजरियात की बात करते हैं, मोहसिन दावर असेंबली में खड़े होके हुकूक की बात करते हैं, अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान आजादी मार्च जब हुई और उन्होंने जमहूरी हक और मैंडेट चोरी होने के खिलाफ एक मुहिम चलाई, हमने उनको सपोर्ट किया। इसी तरह एपीसी में मैं किस चीज को सपोर्ट करती हूं, मुझ जैसे लोग, हम जैसे लोग किस चीज को सपोर्ट करते हैं? बेबाक नवाज शरीफ के बयानिए को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले हम मरियम नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो की मुहिम और उनकी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, प्रो डेमोक्रेटिक, जमहूरियत पसंद रवैये को सपोर्ट करते थे। मैं जाती तौर पे इस बात को भी सपोर्ट करती थी कि एक खातून जिसको अपनी पार्टी, शायद अपने खानदान, अपने हलके में भी रेजिस्टेंस मिली हो, उसका भी इस खातून ने मुकाबला किया है और मैं इस बात को सराहती हूं और इस बात को हमने सपोर्ट किया। अब अगले 3 महीने में हुकूमत गिराना मेरे नजर में शायद इस अलायंस, इस मूवमेंट का हदफ नहीं है, टारगेट नहीं है। कहते हैं वो कि हफ्तों में, महीनों में हुकूमत गिरा देंगे, लेकिन मुझे इसका कोई खास फायदा नहीं दिखाई देता। मेरा ख्याल है कि हदफ मेन, जैसे कि एपीसी की स्पीच में वाजे कर दिया नवाज शरीफ ने, अगर आप पीडीएम की जो 26 नुकात है उसको एक तरफ रखें और नवाज शरीफ की एपीसी की स्पीच को और नवाज शरीफ की बाकी 2 स्पीचेस को, और मेरा ख्याल है अब 1-2 और स्पीचेस आने वाली हैं इसी हफ्ते में, उनको सामने रखें, तो मैं जो नवाज शरीफ की स्पीचेस हैं उनको ज्यादा अहमियत दूंगी और उसमें ज्यादा इशारे और उसमें ज्यादा डायरेक्शन और समत का तयन उसमें देखूंगी, ना कि 26 नुकात में। क्योंकि एक तो 26 नुकात थोड़े से मुझको कमजोर और वेग लगे, लेकिन उसमें यह है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तहलील भी हो सकती है, असेंबली इस्तीफे भी दे सकते हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट, कोई वाजे बात नहीं है। लेकिन जो स्पीचेस हैं नवाज शरीफ की वो बड़ी वाजे हैं और उनसे मुझे ये लगता है कि ये लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। तो अगले 3 महीने में अवाम क्या चाहती है? अवाम चाहती है किसी तरह से ये हुकूमत जाए। क्यों?
क्योंकि 53 रुपए की चीनी 115 की है, 36 रुपए का आटा 75 रुपए का है। वो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं। लोग खुदकुशी पे उतर आए हैं। लोगों में एक वहशत है। मुझे फोन कॉल्स आ रही हैं खवातीन की कि हमारा घर नहीं चल रहा, किराया नहीं पूरा हो रहा, आटा नहीं पूरा हो रहा, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही। खासकर उन खवातीन की जो शोहदा की बीवियां हैं या बेवा हैं, मैं ऑन अ डेली बेसिस फोन कॉल्स मुझको आते हैं, जवान बच्चियों के आते हैं, शादियां लोगों की रुकी हुई हैं, कोरोना की वजह से बड़ा लोगों के रोजगार अफेक्ट हुए हैं। टेक्सटाइल मिल्स, एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी, सीमेंट, हर जगह कंस्ट्रक्शन जो कि इंडस्ट्री का जिसको लेवल मिलने वाला था, हर जगह एक स्टैग्नेट यानी बिल्कुल जैसे पानी खड़ा होता है वैसे हालत है पाकिस्तान की मईशत की। और जाहिर है जब आप बगावत के पर्चे, सेडिशन के चार्जेस, जब आप वजीर आजम आजाद कश्मीर को इंडियन एजेंट कह देंगे तो मार्केट ने गिरना है कि नहीं गिरना, और हमारे दुश्मनों ने तालियां बजानी है कि नहीं बजानी। सो अवाम ये चाहती है। अवाम के अलावा एक सेक्शन है हमारी मुसल्लह अफवाज में भी, और कुछ जो कि जिनको आप एंटी बाजवा, चाहे वो कमर बाजवा हो या आसिम बाजवा हो, उनके एंटी की एक लॉबी कह सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पे गिरे, और उनका टारगेट ये होगा कि कोई रिलीफ आए इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के तौर पे, पर इमरान और ये जो ट्रिलॉजी है वो जाए। नवाज शरीफ की स्पीचेस से नवाज शरीफ का टारगेट इमरान नहीं लगते, पंजाब असेंबली भी नहीं लगती, वरना अदम एतमाद पंजाब में आप ला सकते थे। दूसरी तरफ हुकूमत, इमरान और उनकी काबीना क्या कर रही है? वो ख्वाब देख रही हैं पीएमएल शीन के। कल भी बयान आया है गेट नंबर 4 के स्पेशल स्पोक्स पर्सन का कि शीन भी बनेगी और पीपीपी भी इस्तीफे नहीं देगी। आज ही जरदारी साहब को दोबारा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, जिसमें वो ही इज प्लीडिंग नॉट गिल्टी, दोबारा डाल दिया है। जब उनसे पूछा उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं तो जेल ही में सारी जिंदगी मैंने गुजारी है, ये पहले भी लगे हैं, नो प्रॉब्लम, चिल। मेरी इतला ये भी है कि जब बच्चे उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि जी आपने तो कोई डिग्री शिग्री ऐसी कोई पॉलिटिक्स की नहीं की हुई, आपका बड़ा नॉलेज है, तो वो कहते हैं बेटा जेल में मैंने तुम्हारे ख्याल में क्या किया, पढ़ता ही रहा ना। तो जरदारी साहब को जेल जाने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बात शायद सही है कि ना वो इस्तीफे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देना चाहेगी, ना मेरे नजर में उनको देने चाहिए हैं, अनलेस, जैसे मैं पहले कह चुकी हूं कि बहुत एक मुहिम जोर पकड़ जाए, जोश खरोश आए, सड़कों पे लोग आ जाएं और लीडर भी आ जाएं। वो दोनों एक साथ ही होगा, क्योंकि जब मरीम नवाज शरीफ आएंगी क्वेटा में और बाकी जलसों में आएंगी, जब उनका चेहरा देखेंगे लोग अपने दरमियान, जब मौलाना फजल रहमान को देखेंगे, तो दोनों क्राउड पुलर्स हैं और दोनों का जो क्राउड है मुख्तलिफ है, और दोनों के क्राउड जमा करने के जो रीजंस, वजूहात है वो भी मुख्तलिफ है, और दोनों का क्राउड बिहेवियर वाइज टेम्परामेंट भी मुख्तलिफ है। मरीम नवाज के इतने मम्मी डैडी भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि जो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज के लिए जो शख्स आता है बाहर, वो सोटे पत्थर खा भी चुका है, और वहां पंजाब पुलिस की कुछ तैनातियां ऐसी हुई हैं कि क्रैकडाउन होगा। कोई बड़े सख्त लोग मैंने सुना है, जो 40 नए लोग आए हैं उनमें कुछ बड़े सख्त लोग आए हैं, वहां पे कुछ सख्ती से उनके साथ रद्द अमल या उनके साथ रवैया दिखाया जाएगा। उसके कुछ आसार अभी भी वाजे हो गए हैं। लेकिन जो मरियम नवाज के लिए वर्कर निकलता है वो टिपिकल कारोबारी पीएमएलएन का वोटर नहीं है। ये सही है कि पीएमएलएन या मुस्लिम लीग का जो वोटर और सपोर्टर है वो एक कारोबारी शख्स है, दुकानदार हो या टेक्सटाइल ओनर हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं समझती हूं कि मरियम नवाज के लिए एक मुख्तलिफ किस्म का सपोर्टर भी निकलता है और निकल रहा है, और पहले भी उन्होंने जो जलसे किए हैं उसमें नॉन ट्रेडिशनल वोटर या नॉन ट्रेडिशनल सपोर्टर मरियम नवाज का निकला है, और उसको आप एक वोक जनरेशन भी कह सकते हैं। वो शख्स भी है जो पीटीएम के लिए भी निकलता है, हालांकि वो पीटीएम का बंदा नहीं है और जेल भी खा जाता है। वो एक ऐसा शख्स है कि जो कि बड़ा मॉडर्न लिबरल माइंडसेट रखता है, और वो
شاید مولانا کے لیے نہ نکلے لیکن مریم نواز کے لیے نکلے. اور جب وہ لیڈر سامنے آئیں گی تو اور یہاں سے بیٹھ کے نواز شریف دھواں دھار سپیچز کریں گے، ساتھ یہ جو غداری کے پرچے ہیں اس کی وجہ سے ایک نیا جذبہ اور غصہ لوگوں میں نے محسوس کیا ہے. ہم سب کو بہت غصہ آیا ہے. پھر ڈی جی ایف آئی اے جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں بشیر میمن صاحب، ان کے بیان کے بعد بھی لوگوں کو یہ لگا ہے کہ اچھا سلیمان شہباز کا نام لے کے، حمزہ شہباز کا اور گھر والوں کا، خواتین کا نام لے کے ٹارگٹ کرنے کو ٹاپ آفس نے کہا. جب بشیر میمن صاحب ایسی بات کرتے ہیں متی اللہ جان کے انٹرویو میں تو لوگ پھر سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا نہیں، تو یعنی کہ یہ چور ڈاکو کم اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. خواجہ آصف کے لیے بھی غداری کا پرچہ ڈھونڈ رہے تھے اور نہیں ملا کہ آرٹیکل 6 لگا سکیں. تو یہ جب ساری باتیں ساتھ ہوتی ہیں تو لوگوں کا جو غصہ ہے، جو ولولہ ہے، وہ ایک مختلف قسم کا سپورٹر باہر نکلے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ بقول ہمارے عمران خان صاحب 20,000 کیا 15,000 بندہ بھی نکلے، دیٹ از انف. نمبرز آر ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز پرسپشن، تاثر، کیونکہ لوگ تو ناخوش ہیں. پی 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 اس جوش و خروش کو دیکھ کے مائٹ جمپ ان. مولانا صاحب حکومت گرے نہ گرے، ان کا ووٹ بینک اگر پہلے پکا تھا تو اب بھی پکا. اب پکا کیا، اب تو کانکریٹ ہو گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو کہ ان سے اختلاف رکھتے تھے کہ یہ تو مذہبی جماعت ہے، یہ تو شریعہ لا لگا دیں گے، جو لبرلز ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کو بھی ان کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں. اور بہت لبرل کراؤڈ مولانا صاحب کو اپریشیٹ کر رہا ہے کیونکہ مولانا صاحب بڑے کلین ایجنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے. آزادی مارچ میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی ایسی جو کہ خواتین کے حق کے خلاف ہو یا لبرل کو اچھی نہ لگے. تو انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایک نظریہ رکھا ہوا ہے اور وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. تو ووٹ بینک ان کا پکا، مریم نواز کا پکا، اور لیڈرشپ ان دونوں کی سرٹنلی پکی. اینڈ جو سپیچز نواز شریف کی آ رہی ہیں تو آئی کین سی کہ کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ ان کی طرف. چاہے وزیر اعظم پاکستان ندیم ملک کے شو میں بار بار کہتے رہے کہ میں الیکٹڈ، میں ڈیموکریٹک کے لیے الیکٹڈ، پتہ نہیں کتنی بار، somebody should count how many times he said democratically elected، اور وہ کہتے رہے کہ میں بہادر اور وہ بزدل. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، نواز شریف یہ تو بہت بہادر ہے، کیا بول گیا ہے یہ، کبھی کس جنرل کا نام لیتا ہے، کبھی کس جنرل کا نام لیتا ہے. اتنی ہمت تو کبھی کسی میں نہیں ہوئی. اور دیے جا رہے ہیں اسپیچز پہ اسپیچز آتی جا رہی ہیں، ہر اسپیچ دوسری سے خطرناک ہے. اور جب اس پہ سیڈیشن کے چارجز لگتے ہیں تو ساری دنیا غم و غصے کا شکار ہو جاتی ہے. مقصد یہ کہ 3 مہینے بعد اگر حکومت نہ گرے، پہلی بات یہ کہ یہ پی ایم ایل شین تو بننے کے کوئی چانس نہیں ہے. شہباز شریف مختلف ہوں گے نواز شریف سے، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت سرٹنلی مختلف ہے. لیکن جو ہم نے اتحاد فیملی کا دیکھا ہے جب سپیچز ہو رہی تھیں، اگر نواز شریف کو شہباز شریف سے کوئی گلا ہو یا شہباز شریف کو نواز شریف سے کوئی گلا ہو، تو جہاں حسن شریف نظر آتے ہیں وہاں سلیمان شہباز بھی نظر آتے ہیں. جہاں حمزہ شہباز جیل میں جاتے ہیں تو مریم نواز کی بھی حمزہ شہباز کی ڈی پی نظر آتی ہے. تو یہ شین والا سلسلہ، یہ خواب پیک اپ ہو گیا ہے. The reason we are hearing this is because ایک فرسٹریشن ہے، بوکھلاہٹ ہے. تب شیخ رشید، شہباز گل عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، تب یہ اس قسم کے سیڈیشن چارجز کے پرچے کٹ رہے ہیں. کبھی اس کے اوپر بغاوت، کبھی اس کے اوپر بغاوت، کبھی اس کو بلا رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کو اندر کر رہے ہیں. یہ ساری ڈیسپریشن ہے، یہ بوکھلاہٹ ہے اور لاسٹ منٹ اٹیمپٹس ہیں. نواز شریف has taken the limelight and has taken it completely, and Maryam Nawaz has taken the limelight also. Maulana Sahab is taking the limelight. This is intolerable for Ladle Wazir Azam Sahab. This is not what they wanted. Bajwa Sahab, Faiz Sahab, Asim Bajwa, Imran Khan, Shibli Faraz, Shahbaz Gill, you name it, Shahzad Akbar, یہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف ہیرو بنے، مولانا ہیرو بنے، مریم نواز ہیرو بنے. یہ نہیں ان کا ہدف تھا. وہ ہدف فلاپ ہو گیا ہے، ڈسٹروائے ہو گیا ہے.
اور اب لوگ آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی غدار. تو اگلے 3 مہینے میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف کسی جلدی میں نہیں ہے کہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بن جائے یا کہ حکومت گر جائے. گر گئی تو جیسے ہند کو میں کہتے ہیں واہ پلا، لیکن اگر نہ گری تو یہ لمبی اننگز ہے جہاں آپ نے کچھ ایسی ڈیمانڈز رکھی کہ بیٹا نہیں، جب ہم وزارت عظمیٰ پہ آئیں آپ فورن پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گے. جب ہم وزارت عظمیٰ پہ آئیں یا وزارت عظمیٰ کی جنگ لڑیں تو آپ اپنے لاڈلوں کو آگے نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر پرچے نہیں کاٹیں گے. ریزسٹنس پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ ملک کو کچھ IMF کی ایسی شرائط ہیں جن سے نکلنے کے لیے ہمیں بڑی پرابلمز ہوں گی، لیکن ایک سمپل سی بات ہے کہ PMLN کی لابی میں اسحاق ڈار ہے اور PMLN نے پہلے بھی IMF کو ہینڈل کیا ہے، اور اگر PMLN کو چانس ملتا ہے دوبارہ تو وہ اسحاق ڈاری کی خدمات کو استعمال کریں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو IMF کی بھی وہ جو شرائط ہیں ان کو وہ ہینڈل کر لیں گے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چائنا ہیز ہیڈ اٹ. دسمبر آنے کو ہے اور پریزیڈنٹ شی کی کوئی اطلاعات نہیں کہ وہ وزٹ کریں گے، اور یہ بات بھی کھل کے آ گئی ہے کہ چائنا اب بہت امپیشنٹ ہو گئے ہیں، اور وہ چائنیز جو مدد ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک فائنینشل ہیلپ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک فائنینشل بوسٹ تب ملے گا جب PMLN کی حکومت کے کوئی چانسز دکھائی دیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگلے 3 مہینے میں اگر یہ موومنٹ سلو بھی چلے، جو کہ لگ نہیں رہا کہ سلو ہے، لیکن اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا، اسمبلیوں کو تحلیل کرنا یا فوراً کوئی ٹائر جلانا، شٹر بند کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. خرامہ آہستہ آہستہ اگر چلتی رہی یہ الائنس، یہ موومنٹ، تو آہستہ آہستہ پلانز بھی چینج ہوتے جائیں گے، اور پلانز بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ریسٹرینٹ بھی دکھائی جا سکتی ہے. ایک بات صحیح ہے اور اس پہ مہر لگ گئی ہے کہ یہ سلیکٹڈ اور یہ سلیکٹرز they have been rejected by the public, and at the end of the day perception plays a big part in politics. Those are my thoughts for today. Let me hear what you think about it. Give us your feedback. Inshallah, I'll see you next time. Khuda Hafiz.